अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, आज पूरा एक ब्रेक डाउन करेंगे और मैं बेसिकली 3 टॉपिक्स को इसमें कवर करना चाह रहा हूँ। आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा। दो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी मोर केसेस, अभी वी आर इन अ फेज टू इनकॉर्पोरेट मोर लॉयर्स इन आवर टीम एंड इंशाल्लाह जब हो जाएगा तो विल अनाउंस एंड उसके बाद हम लोग मजीद केसेस भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको हमारे साथ केस परसू करना है। आप जिसके साथ भी केस परसू करना चाह रहे हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बिकॉज आई सी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिसका आपको पता नहीं है, तो मेरी कोशिश ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और उसके बाद ही आप जो है वो पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा की तरफ परसू करें। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम लोग पोर्चुगल D2 को पूरा A to Z एक्सप्लेन कर देंगे, बट नॉट इन वन वीडियो। इट्स गोना टेक लाइक 10 से 15 वीडियोस लगेंगी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों से जो पोर्चुगल की तरफ D2 बिजनेस वीज़ा की तरफ आना चाह रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि भाई पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा होता क्या है, कौन कौन इसको आ सकता है, कौन कौन ले सकता है। तो देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा उन लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी कोई कारोबार है। क्या सिर्फ कारोबारी लोग ही इस पे आ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई कहीं जॉब करते हैं और आप जो है वो पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा ऑप्ट करना चाह रहे हैं पोर्चुगल से, तो आप भी मूव कर सकते हैं। इसका ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई कारोबार हो एग्जिस्टिंग, लेकिन अपनी फील्ड के अंदर ही आपको मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंजीनियर हैं और आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपका जो पोर्चुगल अगर आप मूव कर रहे हैं तो वो आपका देखना ज़रूरी है कि क्या आपकी फील्ड जो इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड कोई कारोबार आप पोर्चुगल में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर हैं और आप सॉफ्टवेयर हाउस खोलना चाह रहे हैं तो क्या आपका पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा लग जाएगा। तो देखो, इट्स गोइंग टू बी अ फ्लूक। ये फ्लूक हो सकता है कि आपका वीज़ा लग जाए। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा उन लोगों के लिए है जो पोर्चुगल में आके कारोबार करें। ऐसा कारोबार करें जिससे पोर्चुगीज़ लोगों के लिए और पोर्चुगीज़ की इकोनॉमी के लिए दोनों चीज़ें फ्रूटफुल हो। अब ये चीज़ समझने के लिए आपका जो बिजनेस प्लान है जो आप आगे जाके देंगे, सबमिट करेंगे। बिजनेस प्लान क्या होता है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो थी और वो आप जाके देख सकते हैं कि बिजनेस प्लान किस तरीके से बनाना चाहिए। देखो, एक एक चीज़ आपको कवर करना ज़रूरी है। अक्सर काफ़ी सारे लोग जो ऑलरेडी D2 की कंसल्टेंसी दे रहे हैं, दे मिस मैनी पॉइंट्स, बट आई लाइक टू dig into the topic and try to cover each and everything। तो बिजनेस प्लान हैज़ टू बी डिटेल्ड, ठीक है। उनको बताना है आपने कि आपकी जो साल 2 साल 3 साल की प्रोजेक्शंस क्या होंगी, 5 साल के बाद आपका कहाँ खड़ा होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियरिंग फील्ड से अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो क्या बिजनेस है, ठीक है। अगर आप डॉक्टर हैं और आप पोर्चुगल मूव करना चाह रहे हैं तो क्या D2 पे आप पोर्चुगल मूव हो सकते कि नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें आपका एवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज पोर्चुगल का D2 बिजनेस वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपका 5 साल की रेजिडेंसी के बाद आप पोर्चुगीज़ नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 साल की रेजिडेंस चाहिए होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा के ऊपर पोर्चुगल आए और उसके बाद आप आए, क्योंकि इनिशियली जो आपका वीज़ा लगता है वो लगता है 120 दिन का। आप बिजनेस, आपका वीज़ा लगा, आप आए, आपने अपने बायोमेट्रिक्स किए, देन यू रिसीव अ TRC कार्ड जिसको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड कहा जाता है। वो आपको मिलता है फॉर 2 ईयर्स। और अगर आपका कारोबार सही चलता रहा, टैक्सेस सही पे होते रहे टाइमली और सारी चीज़ें इन ऑर्डर रहीं, तो आपका नया TRC रिन्यू होके आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पे जो भी आपने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है अपने ID अपने पोर्टल के ऊपर, वहाँ पे आपको नया कार्ड मिल जाता है। दैट इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर्स। तो 2 साल प्लस 3 साल की रेजिडेंस कंप्लीट की, उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी, जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हो उसके अंदर भी साल 1.5 साल का टाइम आजकल के हिसाब से लग रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में टाइम या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, बट समवेयर अराउंड आपको 6-6.5 साल पोर्चुगल का पासपोर्ट लेते लेते आपको इतना टाइम तो लग ही जाता है। फिर अक्सर सवाल आता है कि वाई वी आर चूजिंग पोर्चुगल, हम लोग पोर्चुगल को हमें चूज़ क्यों करना चाहिए। तो देखो, इसके अंदर अपने यूरोप आना है और यूरोप में आके कारोबार करना है तो सबसे बेहतरीन इस वक्त जो ऑप्शन है वो पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा का है। क्यों है? यू कैन इनकॉर्पोरेट अ न्यू बिजनेस और उसके थ्रू आप अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ सकते हैं पोर्चुगल, ठीक है। वेयर एज अगर आपको बिजनेस वीज़ा
اگر آپ بزنس ویزا فار ایگزامپل کسی اور ملک کا لینا چاہتے ہیں تو دیٹ کوڈ کاسٹ یو اراؤنڈ 200,000 یوروز, $500,000 یوروز, ٹھیک ہے. بزنس لائسنس اتنے مہنگے ہیں. اگر آپ اسپین کی ایگزامپل لیں, آپ اٹلی کی ایگزامپل لیں, تو یہ بزنس ویزاز بہت مہنگے ہیں. لیکن پورچوگل کا جو D2 بزنس ویزا ہے, آپ منیمم کیپٹل کے ساتھ بھی پورچوگل موو ہو سکتے ہیں. منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ از 500 یوروز. کیا آپ 500 یورو کے ساتھ پورچوگل موو ہو سکتے ہیں؟ تو آبویسلی ناٹ. ٹھیک ہے, 500 یورو اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, تھوڑا سا پڑھتے ہیں, تھوڑی سی انفارمیشن گیدر کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ 500 یورو سے بزنس اپنا کھول سکتے ہیں پورچوگل میں. بٹ از اٹ اے وائبل سولوشن؟ نو, اٹس ناٹ. آئی ایم سوری, کیونکہ 500 یورو سے بزنس سٹارٹ نہیں ہو پا رہا پورچوگل میں. آپ کے پاس ایک اندر دو اماؤنٹس ہوتی ہیں بیسکلی. ایک تو وہ اماؤنٹ ہے جو آپ نے ایک سال کے خرچے کے پیسے پورچوگل میں دکھا دیں. دوسرا, آپ جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ریلیونٹ فنڈ. فار ایگزامپل آپ کا بزنس پلان بن رہا ہے 25,000 یورو سے, تو وہ 25,000 یورو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ کیش کی صورت میں ہو, وہ ایسٹ کی مد میں ہو سکتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں پارک ہوا ہوا ہو. اگر آپ پاکستان سے اپنا پروسیس کریں تو اپنے ٹیکس ریٹرن کے اندر سملر اماؤنٹ, فار ایگزامپل 25,000 یورو کو اگر آپ کنورٹ کریں تو وہ ٹیکس ریٹرن سے جسٹیفائی ہونا ضروری ہے. بس آپ کی جو افورڈیبلٹی ہے رہنا وہاں پہ پورچوگل میں, وہ اتنا مہنگا نہیں ہے. سنس آئی لیو ان روم, تو میں جب پورچوگل جاتا ہوں, بیکاز مائی فیملی لیوز ہے, تو جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں پورچوگل اٹلی سے تھوڑا سستا لگ رہا ہوتا ہے. کچھ چیزیں آبویسلی مہنگی ہوگی, پلس مائنس ہوگا, لیکن اٹلی سے پھر بھی مجھے تھوڑا سا سستا لگتا ہے. بیکاز میں یہاں پہ گروسری کرتا ہوں, ساری چیزیں کرتا ہوں, آنا جانا کر رہا ہوتا ہوں, تو میں یہاں پہ پچھلے 5-6 سالوں سے جو رہ رہا ہوں, میں نے یہ ایویلویٹ کیا ہے کہ پورچوگل اٹلی سے تو سستا ہے. اگر میں سویڈن جاتا ہوں, میں سویڈن سے اپنی پورچوگل کو کمپیئر کروں تو سویڈن سے بھی سستا لگتا ہے. تو کچھ چیزیں سستی ہیں آبویسلی, کچھ چیزیں مہنگی ہوں گی, لیکن ایک افورڈیبل لائف جو ہے آپ وہ جی سکتے ہیں. ایک اماؤنٹ کی اگر بات کر لیں, اف یو آر اے فیملی آف 3 پیپل, تو یو کین مینیج ان تقریباً 1,500 یورو کے اندر آپ ایک ڈیسنٹ لیونگ جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ دیکھو, سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ جو بچوں کی جو ایجوکیشن ہے دیٹ از فری. دس از ون آف دا بیسٹ آپشن دیٹ یو ہیو ان پورچوگل. ویسے تو یورپ کے ہر کنٹری کے اندر یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں وہ فری ہوتے ہیں. اب یہاں پہ لیکن پورچوگل کے اندر بھی سملر کنڈیشن ہے کہ گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ فری ہیں. پاکستان میں جس طریقے سے 5,000 روپے فی ہے, پھر 10,000 ہے, 25,000 ہے, 30,000 ہے, 50,000 روپے, وہ تو دیکھا جائے تو لاکھ روپے کی بھی فیس ہے بچوں کی اسکولس کی. لیکن پورچوگل کے اندر اٹس آل فری. بچوں کی جو ایجوکیشن اٹس فری, آپ کے بچے فری میں پڑھیں گے. صحیح ہے. دو وہ پورچوگیز اسکول ہوگا, بچوں کو لینگویج پہ تھوڑا فوکس کرنا پڑے گا, بٹ بچے ہیں وہ کر لیتے ہیں, ان کے لیے لینگویج پک کرنا آسان ہے. آپ کے لیے مشکل ہوگا, لیکن بچے جو ہے وہ یہ لینگویج پک کرنے میں تھوڑے تیز ہوتے ہیں. کوالٹی آف لائف از ریئلی گڈ. ٹھیک ہے, آپ کی چیزیں پیور ہیں, دودھ میں ملاوٹ نہیں ہے, کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالکل ہی پیور ہیں. سیفٹی, دیکھو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی بھی کافی اچھی ہے. آپ کال کرتے ہیں, پولیس فوراً گھر پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایز فار ایز ابھی ریسنٹ ٹائم میں اگر آپ پورچوگل کا کرائم ریٹ دیکھیں تو تھوڑا سا بڑھ رہا ہے, اور وہ بھی جتنے بھی اسٹرینری مطلب جو فورنرز وہاں پہ موو ہوئے ہیں وہاں پہ ان کی طرف سے تھوڑا سا کاروائیاں ہوئی ہیں. بٹ یہ ہونے والی چیز ہے, یہ کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, اس کی شیورٹی کوئی نہیں لے سکتا. بٹ سینگ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں. آبویسلی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا, 100% ہو سکتا ہے. ہونے والی چیز کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے. اس کو کمپیئر کریں کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے تو کافی بہتر ابھی حالات ہیں پورچوگل کے. پورچوگل کی لوکیشن بہت زبردست ہے. یہ گیٹ وے ہے بیسکلی یورپ کا. ٹھیک ہے. اب یورپ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے افریقہ سے بھی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کوئی کاروبار ایسا پلان کریں, فار ایگزامپل آپ پورچوگل بیس بنائیں اور اس کے بعد آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں افریقہ میں. ٹھیک ہے. اور ڈفرینٹ یورپین کنٹریز کو بھی آپ ٹارگٹ کر کے اپنا کاروبار بڑھا سکتے ہیں. پورچوگیز جو ایک میجر چیز میں نے پورچوگل میں دیکھی ہے, دیکھو ایک تو انگریزی کا فقدان نہیں ہے جس طریقے سے اٹلی میں نا, اٹلی میں انگریزی جو ہے وہ کم بولی جاتی ہے, بٹ جب میں پورچوگل جاتا ہوں تو مجھے انگریزی بولنے والے لوگ زیادہ ملتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو, لیکن انگریزی بولی جاتی ہے پورچوگل میں, تو آپ کو انیشلی جا کے جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوتی. بٹ اگر آپ پورچوگل موو ہو رہے ہیں, یو شوڈ کنسنٹریٹ آن لرننگ دا لینگویج. اگر آپ لینگویج کو پرسو کریں گے, اسکائی از دا لمٹ. ٹھیک ہے. جابس بھی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی وائف جاب کر سکتی ہے اگر وہ کرنا چاہے, بچے آپ کے اگر تھوڑے سے بڑے ہیں, 18 سال سے بڑے ہیں, تو ان کو بھی جابس مل سکتی ہیں. بٹ لینگویج از پرائرٹی. جب ہم پاکستانی ہماری جو کمیونٹی ہے پاکستان کی, انڈیا کی, بنگلہ دیش کی, نیپال کی, اگر ہماری کمیونٹی تھوڑا سا لینگویج کو سیکھ لے تو ہم لوگ تیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایز کمپیئر ٹو دا یورپینس مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے تیز ہیں, لینگویج پہ مار کھاتے ہیں, بٹ اف وی لرن دا لینگویج وی کین آلویز پروگریس ان پورچوگل.
यू हैव द रेजिडेंसी, लाइक जिस तरीके से मैंने बताया कि आपके पास एक रेजिडेंसी आ जाती है जब आप आके अपने बायोमेट्रिक्स करते हैं। 40-45 दिन बाद आपका जो TRC रिसीव होता है वो आपको एक्सेस देता है 29 शेंजन स्टेट्स में। नॉट ओनली 29 शेंजन स्टेट्स, लेकिन वो टेम्परेरी कार्ड है, लेकिन आपको एक्सेस दे रहा है पूरे यूरोप के अंदर। मेरे पास एक और बड़ा सवाल आता है कि असद भाई, क्या हमें पोर्चुगल अपनी फैमिली के साथ मूव करना चाहिए? अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक सैलरी इंडिविजुअल हैं तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जो है वो अकेले मूव हो पोर्चुगल में। वेयर एज इफ़ यू हैव अ बिजनेस, ठीक है, अगर आपका कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है तो आप फैमिली के साथ भी अपना केस परसू कर सकते हैं पोर्चुगल का। बट अगर आप फॉर एग्जांपल अकेले भी जाते हैं तो आप बाद में अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। इट्स गोना टेक सम गुड टाइम, ठीक है। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि फैमिली रीयूनिफिकेशन के अंदर नॉर्मली टाइम ज़्यादा लगता है। कोशिश यही करें कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कारोबार है तो फैमिली के साथ मूव करें, और जाहिर सी बात है उसके अंदर डिपॉजिट ऑफ फंड्स वो बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोसेस के चार्जेस ऑलमोस्ट सेम ही कॉस्ट करे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कारोबार है तो बेहतर यही है कि आप अपनी फैमिली के साथ मूव करें। अदरवाइज और अगर आपको लगता है कि आपका केस वीक हो रहा है, डू डिस्कस इट विद योर लॉयर, और लॉयर की एडवाइस पे चलें। अगर आपका लॉयर आपको बोल रहा है कि बेहतर यही है कि आप फिलहाल इनिशियली अकेले जाएं और उसके बाद फैमिली रीयूनिफिकेशन के थ्रू अपनी फैमिली को बुलाएं, बिकॉज लॉयर इज़ अ पर्सन जो आपको बेहतर एडवाइस कर सकता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो अगर आप फैमिली के साथ नहीं भी पहुँच पा रहे हैं तो इनिशियली खुद चले जाएं, अपना जाएं, अपना TRC लें। वंस यू गेट द TRC, उसके बाद अपनी फैमिली रीयूनिफिकेशन के थ्रू अपनी फैमिली को भी बुलवा लें। इसके अंदर एक चीज़ आती है कि यार असद, मुझे ये बताइए कि अगर मेरा बेटा या बेटी 21 साल की है, यानी कि आपके जो बच्चे हैं वो 21 साल के हैं, तो क्या वो D2 के थ्रू आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। एज फार एज फाइनेंशियली अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो दे कैन श्योरली कम टू पोर्चुगल ऑन D2। ये एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी और कोशिश की थी कि D2 के बारे में आपको बताऊं कि ये होता क्या है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। सो आने वाले टाइम में मैं इंशाल्लाह D2 के ऊपर मजीद वीडियोस बनाने वाला हूँ। ये वीडियो उन लोगों से शेयर कर दीजिएगा मूव होना चाह रहे हैं ऑन D2, D7 और D8 कैटेगरी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा।